continue our lecture. Kita akan teruskan dengan sesi kuliah kita. Alright. So today we're going to learn about enzyme. We're still in topic 3. Okay, we're still in topic 3. Okay, but this one we will focus on enzyme. Okay. Everybody, anyone have you heard about enzyme before? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay. What is enzyme? Based on your understanding, what do you think enzyme is? Anything, you can say anything. Based on your own understanding. Dia membantu proses pencernaan. Ya, apa? Membantu proses pencernaan. Untuk membantu proses pencernaan. So, bermaksud dia ada dalam badan kita. Betul. So, okay. Anyone else? Okay, very good example. Okay. Increase the rate of reaction. Increase the rate of reaction. Okay, good also. Okay, correct. Alright. So, okay, thank you. Okay, so today for the first session, okay, we will learn what is enzyme. Okay, so the learning outcome for today, I will make you to understand what is enzyme. Okay, how does enzyme work? Okay, and also you will learn about enzyme indicator and inhibitor. Okay, there's some other molecules that work together with enzyme. Okay, we call it as indicator and inhibitor. Okay, so these two I will explain later at the end of the lecture session. But the first objective today, we're going to learn what is enzyme. Okay, so I'm going to show you the video from the YouTube. Okay, please watch the video. Enzyme. Boleh dengar suara tak? Boleh dengar suara video ni tadi? Dengar, sir. Dengar. Okay. Please focus on this video. Okay. Hey, Professor. Just the other day, I saw this small man swallow an entire steak bigger than the size of his head. And it got me to thinking, how could he possibly digest all that in just a few hours? Well, the steak is first chewed in the mouth into bits and pieces that fall into the stomach. You might already know that the stomach contains a powerful acid that can dissolve even metals. But what you did not know is that this acid is not what ultimately breaks down the steak. No, it's very tiny and special molecules called enzymes that do the job. Strangely, these enzymes find the stomach acid a cozy place to work in. Whoa! It's like small piranhas finishing up a whale in a sea of acid. Imagine what I could do with that. Ooh. Huh? Well, it doesn't work that way. What do you mean it doesn't work that way? I knew you were going to say that. To find out, you need to know what exactly enzymes are and how they work. Whenever you're ready, click Next to continue. What are enzymes? They are proteins that speed up chemical reactions. Without them, reactions can still occur, but they would be too slow to support life. There are many different types of enzymes, and they come in all manner of shapes and sizes. For example, what you call the piranha enzyme is actually pepsin. It is only found in the stomach and digests proteins. In your mouth, there is amylase, which breaks down starch. In your cells alone are hundreds of enzymes that control your cell activity and defend them from invasions by microbes like bacteria and viruses. Yeah. Though enzymes can appear very different, they all share a few characteristics in common. Let's now take a look at what these are. Number 1, each enzyme has an active site.
This is the groove in the end. Okay, we stop for a while. Okay. Okay, so based on the video, what you can tell about enzyme? Based on the video, based from the video. They have different shape. They have different shape, okay. So which means that there are more than one enzyme exists, okay, in our body. There's a lot type of enzyme, okay. Other than that, Defend from micro or bacteria. there are also a function that they say that to defend our body from infection from bacteria, okay. Other than that, okay, never mind. Okay, thank you. Okay, very good answer. All right. So basically, why we need enzyme? Because we human, we eat every day, right? We have lunch, we have dinner, we have breakfast every day. So from the foods, what we want from the food, we want the nutrition. Okay. So if we want the nutrition, so our body need to process the food to make it become nutritious to our body. All right. So our the foods, okay, they undergo the metabolic reaction, okay, we call metabolism, which means our body react with the foods to make a product for the body to make its function. Okay. So which means that if we take anything, okay, our body will process, and chemical reaction, a metabolic reaction will happen in our body. So it is normal to have a chemical reaction in our body. So but the problem is, okay, here's the problem, okay, ini masalah dia, okay, bila badan kita ada chemical reaction berlaku dalam badan, okay, badan kita kena buat chemical reaction, tetapi memang mana-mana chemical reaction, problem paling utama dia adalah too slow, okay, terlalu perlahan, alright, maksudnya kalau daripada makanan, okay, from the food, the body want to change it into a nutrition, become fatty acid, become amino acids, okay, become omega 3 and anything else that need by our body. It take times, okay, dia ambil masa yang lama, alright. So macam mana cara untuk membuat proses ini berlaku dengan lebih cepat? Maka sebab itu badan kita, our body produce enzyme, okay. So basically badan kita boleh hasilkan enzim, dan enzim juga kita boleh dapatkan from food itself. Okay? Kadang-kadang ada enzim kita boleh dapatkan pada makanan, dan ada juga enzim yang badan kita buat. Alright. So contoh based on the video just now, okay. Can you tell me the name of enzyme from the video? There's two name of enzyme they mention in the video. Ada dua nama enzim disebut dalam video tu. Okay, siapa ingat? Siapa perasan? Pepsin. Okay, pepsin. Okay, good. Another one? Amylase. Amylase, alright. Okay, so dia kata pepsin, okay, pepsin is from our stomach. Okay, daripada perut kita. Okay, amylase daripada kawasan mana? Kawasan? Mulut. 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 Okay, mulut, dalam air liur kita ada amylase. Alright. So amylase dia untuk memecahkan starch, kanji yang kita makan. Okay. Pepsin dalam perut untuk dia digest protein. Alright. So ini adalah jenis enzim yang bekerja untuk specific nutrition. Okay. So apa yang saya nak bagi tahu sini, enzim dia very specific. It has specific function. Okay. So for protein, there's enzyme for protein. For fat, there are enzyme work to digest fat. Okay, carbohydrate. Okay, there's a enzyme that only process carbohydrate. They are very specific. Okay, so dalam badan kita ada banyak enzim, dan setiap enzim itu bekerja dengan very specific based on its function. Okay, ada enzim dicipta untuk digest ni, ada enzim dicipta untuk digest ini. Alright. So dalam badan kita, okay, enzim ini dia bertindak sebagai catalyst. Orang panggil catalyst ni apa? Catalyst adalah istilah yang kita gunakan di mana something that
speed up the chemical reaction. Okay, kita tahu chemical reaction metabolism badan kita sebenarnya sangat-sangat perlahan. So bila ada enzim, badan kita boleh react dengan mempercepatkan reaction tu daripada berlaku. Okay, boleh? Boleh? So the main function of enzyme adalah to speed up metabolic reaction, to speed up the chemical reaction inside our body. Okay, boleh ya? Tu function utama dia. Okay, boleh dapat guys? Guys? Boleh sir. Boleh sir. Boleh? Atau ada soalan boleh tanya setakat ni. Okay. So function, saya nak bagi tahu function utama enzim adalah untuk mempercepatkan reaction dalam badan kita ataupun kita panggil sebagai metabolic reaction kita. Alright? Okay. Okay, so next point, enzim is very specific. Okay, function dia very specific. Okay, dan enzim badan kita boleh buat. Alright? Okay, so saya nak cerita sikit lah. Okay, so I say that our body can produce enzyme. So enzim ini dijatuh dalam kategori apa sebenarnya? Maksudnya diperbuat daripada apa sebenarnya dalam badan kita? Badan kita buat guna sumber apa untuk jadikan enzim ni? Dia menggunakan satu benda yang kita belajar dalam chapter 2 yang paling last sekali. Apa benda? Chapter 2 paling last sekali kita belajar pasal apa? Siapa ingat? Chapter 2 last kali kita belajar pasal apa? Protein. 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 Okay. So our body, okay, they produce enzyme. Okay, enzyme is a protein. Okay, dia convert daripada protein adalah yang kita tengok primary, secondary, tertiary structure dan quaternary structure. Salah satu produk yang dalam badan kita buat adalah enzyme. Tujuan dia untuk bekerja dalam badan kita menjadi catalyst untuk mempercepatkan metabolic reaction kita dalam badan kita. So badan kita produce enzyme daripada protein. So enzim adalah sejenis protein yang ada dalam badan kita. Tapi protein enzim ni ada banyak jenis lah based on its function. Depend pada fungsi dia. Alright, so kita tengok slide. Okay, so what is enzyme? Okay, so enzyme is a substance. Okay, this is the definition. Okay, definition of enzyme. Right, a substance produced by a living organism, okay, that act as a catalyst to bring about a specific biochemical reaction. Okay, biochemical reaction ni maksudnya metabolic reaction, boleh cakap chemical reaction. Okay, any chemical reaction that happen in our body. Okay, so kalau soalan tanya, okay, what is the definition of enzyme, boleh gunakan ayat ini. Okay, make sure ada perkataan catalyst. Okay, you mention about catalyst and the catalyst bring the specific biochemical reaction. Okay, ataupun you can say speed up chemical reaction pun saya terima juga. Alright. So memang itu adalah definition of enzyme dan juga fungsi utama enzyme. The function, the main function of an enzyme. Okay. Okay, so enzyme, okay, apa lagi cerita pasal enzyme kat sini? So enzyme dia bagi tahu, enzyme specialized protein composed of amino acid. Okay, memang enzyme ni dia sejenis protein yang diperbuat daripada amino acid tertentu. Alright. So catalyst, okay, maksud catalyst, okay, adalah cause the chemical reaction to speed up. Ni sama macam saya sebut, dia speed up chemical reaction. Itu maksud istilah catalyst ini. Alright. Okay. So far, okay? Boleh? Boleh Okay, guys? sir. Boleh ya? Ada soalan tak so far? Tak ada, sir. Tak ada lagi Alright, okay. So kita continue. Alright. Okay. So okay, when we say about chemical reaction in our body, okay, ataupun istilah lain dia biochemical reaction, alright. Dalam badan kita, okay, kita panggil sebarang bentuk chemical reaction dalam badan kita, kita panggil sebagai metabolism. Pernah dengar perkataan metabolism? Pernah. Have you heard metabolism before? Okay, pernah dengar kan? Alright, metabolism. Okay, so
tahukah anda metabolism ada dua jenis reaction yang berlaku dalam badan kita. Okay. Metabolism ni adalah nama keseluruhan reaction dalam badan lah. Okay. Tetapi secara spesifiknya ada dua kategori reaction yang tergolong dalam metabolism. Pertama adalah catabolism. Okay. Yang kedua, okay, the second one is anabolism. Alright. So, what is the difference? Okay, dua-dua ini adalah metabolism, tapi apakah catabolism, apakah anabolism? Alright. So, catabolism, okay, is, okay, kita tengok catabolism dulu, okay. The breakdown of complex molecule in living organism to form a simpler one or produce energy. Alright. Okay. So, catabolism, okay. So, saya contoh ke atas ni sikit, okay. Okay, catabolism saya tulis cat sajalah. Okay, cat, okay. So, dia adalah satu reaction daripada satu kompleks molekul yang besar, okay. Saya lukis satu molekul yang besar, alright. Dia berlaku reaction dan dia menghasilkan produk yang lebih simple ataupun lebih kecil. Alright, mungkin daripada yang besar tu kompleks, molekul itu dipecahkan menjadi simple form, okay. Maka dipecahkan kepada simpler form, daripada produk yang kompleks jadi simple. Okay? Daripada besar jadi dipecahkan jadi kecil. Okay, itu catabolism. Alright. So compare dengan anabolism. Kita compare dengan anabolism. Okay, anabolism, okay, dia bagi tahu synthesis of complex molecule in living organism from a simpler ones. Okay. Okay, kalau anabolism, okay, dia terbalik daripada catabolism. Okay. Bermaksud ini adalah reaction daripada simplest form, okay, much more simple molecule, okay, dia berlaku reaction, okay, undergo reaction, okay, they form a complex molecule. Alright, so ini adalah dua jenis metabolism punya reaction yang berlaku dalam badan kita, alright, okay, daripada complex molecule dia boleh jadi simple molecule, okay, kita panggil catabolism, okay. Kadang-kadang berlaku juga reaction di mana daripada simpler, okay, molecule dia undergo reaction dan they form a complex molecule, okay. Boleh nampak tak? Okay, ni dua jenis reaction yang berlaku dalam badan kita. Okay, ada soalan tak setakat ni? Guys, ada soalan tak? Tak ada, sir. Boleh faham tak ni? Okay. Catabolism dan anabolism. Boleh, sir. Boleh ya? Okay. So catabolism, alright. Okay. Kedua ni dikategorikan sebagai metabolism. Metabolism. Okay. So metabolism ada dua jenis reaction. The first one is catabolism, alright. The second one is anabolism. Okay. So dalam real life, okay, macam mana reaction ni berlaku? Okay. Contohnya, apakah contoh reaction catabolism, apakah contoh reaction anabolism? Okay, catabolism adalah contoh kalau kita yang berlaku contohnya pada mulut kita, kita makan makanan yang berkanji. Okay, contoh kita ambil roti, dalam roti ada kanji. Okay, so untuk badan kita proses, so daripada kanji itu adalah complex form. Okay, kita kena pecahkan dia kepada simpler form supaya badan kita boleh proses. So, disitulah peranan enzim amylase kat mulut kita dalam ileum kita. Kita kunyah-kunyah roti tu, okey. Dalam masa yang sama, enzim dalam ileum kita bekerja, okey, amylase bekerja untuk pecahkan starch, okey, untuk pecahkan kanji dalam roti tadi, alright. So, bila sampai ke perut nanti, kita dah dapat dalam keadaan simpler form, alright. Kalau kanji simpler form dia akan jadi glukos. Contoh-contoh jadi glukos. Alright. So kalau anabolism, waktu bila pula boleh berlaku anabolism punya reaction? Okey. Contohnya tadi badan kita dah hasilkan glukos dengan banyak kan. Glukos, okey, sekali sampai satu tahap badan kita dah tak nak glukos dah. Okey, badan kita dah tak nak glukos, tapi sekarang ni glukos sangat banyak diproduce. So macam mana? Dia kena tukarkan, okey, lebihan simpler form itu jadi kompleks. Okey, mungkin glukos tadi dia undergo reaction lain pula dalam badan, alright, dengan enzim yang lain. Okey, dia boleh form pula satu kompleks molekul. Okey, alright. Contohnya dia form glycogen. Okey, glycogen contohnya lebihan glukos itu ditukarkan kepada glycogen dan disimpan di
di liver kita, di pankreas kita ke, okay, depend lah, okay, dia disimpan dekat mana. Contohnya macam tu lah. Alright. So kadang-kadang bila terlebih, alright, produk, okay, so ditukarkan balik. Alright, simple molekul ni jadi kompleks molekul untuk body kita simpan. Alright, nanti bila diperlukan balik, dia akan tukarkan balik. Alright, so catabolism, apa yang saya nak cuba bagi tahu kat sini, okay, the reaction catabolism and anabolism sentiasa berlaku dalam badan kita. Ada masa kita perlukan simple form, ada masa kita perlukan complex form. So reaction ni sentiasa berlaku dalam badan kita. So inilah kita panggil sebagai metabolism badan. Alright, okay. By the way, kenapa kita kena tahu biochemical reaction punya konsep? Sebab apa nak bagi tahu? Sebabnya enzim bekerja dalam reaction inilah, okay. Reaction catabolism ada enzim bekerja, anabolism ada enzim tertentu bekerja, alright. So fungsi enzim dia nak mempercepatkan chemical reaction ni tadi. Dia nak mempercepatkan catabolism punya reaction, dia nak mempercepatkan anabolism punya reaction. Okay. Alright, so far ada question tak about the metabolism? Anyone ada soalan tak? Okay, kalau diam dia tak ada soalan Tak ada sir. Okay, boleh. Tak ada Okay. So kita teruskan. Okay. Alright. So next saya nak cerita pasal structure of enzyme. Okay. So kita dah tahu apakah enzyme. Enzyme adalah something yang badan kita buat untuk mempercepatkan chemical reaction. Okay. So sekarang kita nak belajar mengenai macam mana structure of enzyme. Okay. So basically saya bagi tahu tadi enzyme dia ada specific function. Okay. Bermaksud enzyme, okay, saya buka whiteboard lah. Saya buka whiteboard. Okay, kejap saya buka whiteboard. Okay, so sekarang kita nak belajar mengenai structure of enzyme. Okay, structure of enzyme. Alright. Sekejap, saya nak buka whiteboard. Tunggu dia buka sekejap, okay. Okay, sambil-sambil tu, alright. So, enzyme saya bagi tahu dia ada specific function. It has its own specific function. Okay. So, macam manakah enzyme ni berfungsi? Kalau dia nak menjalankan fungsi yang spesifik tu macam mana? Alright. Okay. So hari ini saya nak menceritakan tentang konsep of structure of enzyme. Maksud saya akan lukis enzim, apa yang kena ada pada enzim. Tetapi jangan bayangkan dalam badan kita bentuk dia segitiga bulat macam saya buat ni. Kejap lagi saya akan gunakan bentuk-bentuk macam ni, okey. Dalam actual structure-nya boleh jadi macam-macam dalam badan kita. Tapi hari ni saya ambil satu contohnya, okey. Contohnya lah enzim kita berbentuk petak macam ni. Contohnya lah. Contohnya, okey. Okey. So, apa benda yang kena ada pada enzim? Okey. Contohnya ini adalah secara contohnya ini contohnya adalah bentuk enzim dalam badan kita. Contoh saya lukis petak lah. Okey. Tapi actual tak adalah petak macam ni Okey. So, apa benda yang kena ada pada structure enzim? Okey. Enzim, benda yang paling penting untuk kita tahu pasal enzim, okey, dia ada satu komponen yang kita panggil sebagai active site. Okey. Okay, by the way boleh nampak lah tulisan active site, okay. So kalau saya nak katakan ada active site, okay, so saya akan, contohnya saya akan lukis something dekat structure ni, saya akan lukis balik, okay, bentuk petak tadi, okay, saya akan buat lubang lah, okay, contohnya bentuk dia macam ni lah, contohnya macam ni, okay, yang kita nampak lubang ni, okay, ini saya namakan sebagai active site dia, okay, dia ada active site. Ini yang paling penting dalam structure of enzyme. Kita kena ada active site. Okey, kenapa active site ini penting? Sebab apa? Sebabnya reaction berlaku pada active site. Okey. Contohnya bahan untuk berlaku reaction itu saya namakan dia sebagai substrate. Okey. Saya namakan bahan saya buat petak ni, saya namakan dia substrate. Substrate ni boleh jadi macam-macam lah, depend apa benda yang kita makan lah.
So mungkin protein, mungkin fat, mungkin karbohidrat yang dalam makanan kita, right? So saya guna istilah substrate. So substrate can be anything, okay? Depend lah, kalau dia karbohidrat lah, kalau dia fat lah. Okay, so saya wakilkan substrate. Okay, so substrate ini, okay, dia akan masuk ke dalam active site. Substrate ini akan masuk ke dalam active site. Okay, apa yang berlaku? Okay, next contohnya saya lukis kan. Okay, macam mana? Sekejap. Okay, saya lukis balik enzim yang petak tadi. Okay. Tapi perbezaannya kali ini substrate dah masuk kat dalam dia. Ni substrate. Substrate dah masuk kat dalam enzim ini. Ya Allah. Sorry ya. Okay, sekali lagi saya lukis. Okay, enzim, okay, substrate dia akan masuk ke dalam active site. Okay, dia akan masuk ke dalam active site enzim tadi. Alright. Okay, so bila substrate masuk ke dalam active site, okay, chemical reaction akan berlaku kat sini lah. Dia ada reaction yang berlaku dekat sini ya. Dekat dalam ni sekarang ni dia berlaku reaction. So at the end produk kita, okay, enzim itu dia akan release produk. Okay, saya lukis balik enzim sekali lagi. Okay, apa yang berlaku selepas itu adalah, okay, enzim, okay, dia akan release produk. Contohnya produk dia yang bulat tadi dia dah terpecah dua. Okay, dia jadi daripada complex form jadi simpler form. Contohnya ni produk dia contohnya. Okay, alright. So ini adalah macam mana kita panggil sebagai satu model untuk untuk reaction of enzyme. Okay, nama model ini kita namakan, okay, teknik ini kita panggil sebagai lock and key model. Lock and key model. Ni lock and key model. Okay, lock and key model. Okay, keseluruhan ini kita panggil sebagai lock and key model. Okay, di mana substrate masuk dalam active site, okay, dan dia react dengan enzim dan dia hasilkan produk. Alright. Okay. So, sekarang ini, okay, ini salah satu contoh reaction salah satu contoh reaction di mana, okay, substrate ini daripada kompleks, okay, dia jadi simpler form. Okay, dia pecah dua jadi simpler form. So, cuba teka, ini anabolism ke catabolism punya reaction? Ini anabolism ke catabolism? Catabolism. Ya? Catabolism. Catabolism. Good. Okay. Alright. So, ini kalau catabolism. So, saya cakap enzim ni dia boleh react untuk anabolism juga. Okay. So, kalau anabolism, perbezaan dia cuma macam ini saja. Okay. Contohnya, saya buat. Okay. Okay. Kalau anabolism, maka produknya pun berbeza sikit lah. Cuma daripada simpler form. Contohnya kalau ini bulat. Okay. Simpler form. Okay. Kat dalam ni pun simpler form yang react. Okay. Simpler form. Okay. Kat sini dia release. Sorry ya. Okay. Dia akan release kompleks kat sini. Ini kalau anabolism. Terbalik saja. Alright. Alright. So enzim boleh jadi anabolism reaction, boleh jadi catabolism reaction. Okay. Tapi the concept of reaction is enzim dia ada active site. Okay. Substrate masuk dekat active site, dia react dan dia akan hasilkan, at the end kita akan dapat produk. Produk. Okay. Yang last kali ni produk. Okay, ni produk dia. Okay. Ni contoh reaction. Okay. So yang ni saya cuba save gambar dia, nanti saya akan share dalam Teams, korang boleh download. Okay. Ini untuk notes masing-masing Alright. Okay. So ini basic concept of the enzyme activity. Boleh guys? Ada soalan tak setakat ni? Daripada structure enzyme, benda paling penting adalah active site. Okay. So far ada soalan tak? Any question please? Kalau tak faham, sila katakan tak faham, saya ulang balik, don't worry. Faham sir, faham. Boleh faham Alright. Okay. So,
Okay, ini adalah basic concept of enzyme structure. Okay, dia ada active site. Okay, so sekarang, okay, saya nak cerita sedikit pasal dua molekul yang juga bekerjasama dengan enzim, iaitu kita panggil inhibitor. Okay, okay, inhibitor. Okay, kita tengok. Okay. Alright, ini saya padam dulu. Okay, ini saya dah save tadi, nanti saya akan share dalam Teams nanti. Okay, kita padam dulu ini, padam dulu. Okay. Alright. Okay, saya nak cerita, okay, itu tadi adalah basic concept of the enzyme reaction. Dia ada active site. Okay. Ada satu konsep, okay, di mana kita katakan enzim ini bertindak sebagai specific function. Okay, contoh saya lukis lagi enzim. Okay, peta. Okay, sebenarnya tak kisah korang nak buat peta ke, korang nak buat bulat ke, it's okay. Janji yang penting, okay, ada active site. Okay. Okay, contohnya hari ini saya gunakan bentuk peta. Alright, so saya katakan spesifik. Okay, spesifik bermaksud kalau active site dia bulat kat sini, so substrate dia kena bulat. Alright, so apa berlaku kalau contohnya tiba datang substrate lain? Okay, contohnya substrate lain dia bentuk segitiga macam ni contohnya. Okay, alright, agak-agak apa yang berlaku kalau substrate ni dia bentuk dia tak sama dengan bentuk active site dekat sini? Okay, anyone boleh try cuba agak-agak apa yang berlaku? Okay, kalau bulat, okay, kalau contohnya dia bulat, dia akan perfect fit dalam ni, dia akan muat-muat dekat dalam ni sebabnya active site dia bentuk bulat. Okay, kalau datangnya substrate bentuk segitiga contohnya, apa yang berlaku? Cuba bayangkan. Proses dia jadi lambat. Okay, proses jadi lambat. Okay, proses jadi lambat. Okay, betul. Tapi kenapa dia jadi lambat? Sebab bentuk tak sama. Okay, sebab bentuk tak sama. So, cuba korang bayangkan. Okay, thank you. Okay, so kalau bentuk tak sama, okay, cuba kita bayangkan kalau segitiga ini masuk dekat sini. Okay, so nampak dia tak perfect fit. Maksudnya dia tak padan, dia tak sepadan dengan enzim. So apabila tidak sepadan dengan enzim, maka reaction tu tak dapat dicepatkan. Enzim tak boleh menjalankan aktiviti dia, maksudnya fungsi enzim tak dapat digunakan. Reaction masih lagi lambat. Okey. So dia tak boleh mempercepatkan proses. Okey. So syarat dia, okey, so kita nak bagi tahu, okey, maksud saya, okey, bukanlah nak bagi tahu dalam badan kita ada substrate segitiga, ada enzim yang active site betul segitiga. Saya nak bagi tahu, okey, bulat ini kita bayangkan bulat ini adalah fungsi dia, okey. Fungsi dia very specific. So enzim ini, okey, enzim yang peta ni hanyalah untuk yang bulat ini saja sebab active site dia bulat. Okey. Dia untuk berfungsi untuk jenis ini saja. Alright. Okey. Kalau contohnya substrate segitiga, maka mungkin dia punya enzim pun kenalah active site enzim dia kenalah bentuk segitiga juga. Okey, contoh macam ni Contohnya macam ni, alright. So apa yang saya nak highlight kat sini adalah macam mana enzim dia menjalankan specific function dia. So active site dia sangat penting memainkan peranan untuk fungsi yang spesifik. Bermaksud hanya satu molekul untuk satu enzim, untuk hanya satu benda yang dia proses. Ada satu benda saja yang dia mempercepatkan proses tersebut. Alright, dia very specific. Okay, so kalau bukan padanan dia, bukan enzim untuk dia, maka dia tak boleh jalankan fungsi dia. Alright, so macam itulah sifat enzim yang very specific. Alright, okay. Okay, so ini juga kita panggil sebagai lock and key model. Okay, cuba korang bayangkan kalau kunci mangga. Hanya kunci dia sahaja yang boleh membuka mangga tersebut, betul tak? Kalau contohnya kunci mangga, datang kunci yang bukan dia. Okay, bukan kunci dia untuk buka mangga tu. So, cocok dalam mangga tu boleh buka tak? Kunci mangga boleh buka tak? Okay? Tak boleh. Kalau tak boleh kan? Sama juga konsep macam ni. Okay? Kalau bukan padanan dia, okay, bukan substrate dia, maka
dia tak boleh bertindak. Dia tak boleh jalankan fungsi dia. Alright. So dia very specific, okay. Enzim ini untuk substrate ini saja. Enzim ini untuk substrate ini saja. Alright. They are very specific. Alright. Okay. So far boleh? Boleh? Structure of enzyme, okay. So ini point yang pertama saya bagi tahu, the structure of enzyme dia kena ada active site yang sesuai untuk substrate tersebut. Okay. Itu satu. Okay. So okay, saya nak cerita mengenai lebih lanjut mengenai structure of enzyme. Okay. 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 Okay, ini base apa yang kita bincangkan tadi. Okay. So, the structure of enzyme paling penting kita kena tahu dia wajib ada active site. Allah Akbar. Okay. Yang paling penting kita kena tahu dia ada active site. Active site. Yang macam kita lukis tadi lah. Alright. So active site ni dia akan bind dengan substrate, dia akan bergabung dengan substrate. Okay. So dia bagi tahu sini active site, okay, has a specific shape, okay, due to the tertiary structure protein. Okay. Ni tak ada apalah, nak bagi tahu dia ada specific shape. Okay. Sebab dia nak jalankan specific function, dia ada bentuk yang specific based on substrate apa yang dia kena proses. Alright. So a change in shape of protein affect the shape of active site. Okay. Okay, ni nak bagi tahu kalau contohnya bentuk dia, bentuk enzim itu berbeza, active site dia, okay. Okay, so lain bentuk enzim tu, lain bentuk active site dia, lainlah function dia. Lainlah function dia, okay. Sebab tu kita kata lain bentuk active site ni dia akan bawa specific function. Alright. Okay, ni lukisan sama juga macam tadi cuma yang ni dia tak lukis petak lah. Ni contohnya, ini adalah enzim. Active site dia buat macam ni. Ni active site dia. Okay, ada dua active site dia. Yang ni. Okay, substrate. Okay, ni substrate dia masuk dekat active site. Okay, so dia proses dekat sini. Okay, dan dia keluarkan produk. Dia keluarkan produk. Ni produk dia. Okay. Okay, by the way, based on this model, okay, agak-agak saya nak tanyalah, habis je proses enzim ni, apa yang berlaku pada enzim? Siapa ada idea? Adakah enzim ini dia masih wujud dalam badan dan terus memproses, ataupun enzim ini selepas reaction dia akan musnah? Any idea? Dia masih wujud. Okay, masih wujud. Okay. Ada tak orang kata musnah? Alright. Okay, very good Okay. Okay, so by the way memang betul lah tu. Okay, enzim kita dia bukanlah untuk proses satu substrate saja. Dia boleh diguna banyak kali. Habis satu substrate dia boleh react dengan substrate lain yang sama jenis dengan substrate sebelumnya. Okay, dia proses will continue on and on and on. Okay, dalam badan kita dia akan continuously react, okay, with substrate. Okay, cuma dia hanya akan react dengan substrate yang jenis yang sama, yang untuk khas untuk dia saja. Okay, kalau contoh enzim ini untuk protein, okay, protein je dia react. Okay, kalau untuk fat saja dia react. Okay. Okay, so ni sama juga lock and key model tadi saya tunjuk tadi. Hanya kunci yang padan saja boleh buka mangga. Okay, sama juga hanya substrate yang padan saja boleh buat enzim tu menjalankan dia punya reaction. Alright. Okay, so based on apa yang saya terang, okay, tapi dalam soalan, selalu dalam soalan final exam ataupun test, suka famous kalau dikatakan soalan ditanya macam mana step by step product of enzyme ni, okay, macam mana reaction of enzyme ni step by step dia. Okay, so yang ni saya dah buat ayat yang mudah untuk korang masukkan dalam jawapan korang. Alright, okay, you can answer like this okay. Step by step. Step 1, okay, you can say the substrate meet up with the enzyme. Kita cerita je, kita boleh cerita step by step, okay. Mula kita cakap substrate berjumpa dulu, meet dengan enzyme. So dia tak buat apa-apa lagi. Substrate contohnya tadi yang petak tadi,
Okay. Enzim, okay, dia berjumpa dulu dengan substrate. Alright. Okay, so yang step kedua, substrate enter enzyme. Okay. Okay, substrate dia masuk ke dalam active site of enzyme. Okay. Okay, yang ni step kedua. Okay, substrate masuk ke dalam active site of enzyme. Okay, yang ketiga, okay, substrate dia berada dalam enzim. Dia berada dalam enzim. Okey. Ni enzim contohnya. Okey. Dalam enzim ni dah ada substrate contohnya. Okey, dah ada substrate. Okey. So keadaan ini kita panggil sebagai enzim substrate complex. Ni nak bagi tahu di mana substrate dah bergabung dengan enzim. Okey. Dia dah masuk dalam active site. Okey, kita panggil sebagai enzim substrate complex. Okey. So waktu enzim substrate complex ni bila dia masuk dalam active site, waktu ni lah pelbagai interaction, pelbagai chemical reaction dipercepatkan. Pelbagai reaction dipercepatkan dalam substrate tersebut. Alright? Okey. So ini step ketiga. Step keempat. Okey. Okey. The newly formed product released from the active site. Bermaksud inilah kat sini, okey, enzim dia lepaskan produk yang baru, okey, hasil daripada reaction yang dipercepatkan tadi, produk yang baru terlepas yang telah dikeluarkan oleh enzim. Alright, so tu step keempat. Okey, so step kelima kita nak bagi tahu enzim is conserved during the reaction. Bermaksud kita sini step kelima kita nak bagi tahu enzim ini dia kekal, dia conserve, dia tidak musnah, dia kekal berada dalam badan untuk prepare untuk next reaction yang boleh berlaku dalam badan, okay, to be used again, untuk digunakan semula. Alright. So korang guna point-point ini step by step from step 1 to step 5, okay, korang boleh dapat the full mark dalam question step in enzyme reaction. Alright. So yang ni saya dah buat ayat, saya bagi step by step untuk bagi full mark untuk orang punya test ataupun final exam. Depend lah, tapi soalan ni selalunya famous lah keluar. Alright. Okay, so far yang tadi ada soalan tak? So far ada soalan tak? Okay, minta respon. Tak ada. Okay. Alright, so kejap lagi kita akan tengok pasal indicator, okay, indicator, bukan indicator, inhibitor. Kita akan tengok pasal inhibitor kejap lagi. Tapi sebelum tu saya nak tunjuk dulu video. Okay. Okay, kita cuba tengok video sekejap. Human body is a product of different chemical reactions and processes. But what controls these reactions? In 1833, a French chemist, Anselme Pien, was the first to discover the vital force that drove these reactions and named it enzyme. Enzymes are substances, proteins, or in some cases, ribonucleic acid, RNA, that speed up a biochemical reaction by modifying specific substances called substrates. Enzymes are supremely selective in who they bind to and modify, hence their specificity. Mode of action. Easier said, but how does a tiny enzyme speed up a chemical reaction? The answer to this is simple. Enzymes perform this critical task by lowering a reaction's activation energy, that is, the amount of energy needed for the reaction to begin. Enzymes bind to their substrates, hold them in such that chemical bond breaking and bond forming processes take place more easily. Enzymes have a specific place in them called active site, where the substrate binds and real-time action takes place. Active site has a specific size, shape, and chemical behavior rendered to it by specific arrangement of amino acids. Thanks to these amino acids, an enzyme's active site is unique only to a particular substrate. In addition to the active site, many enzymes consist of a non-protein part called cofactor. Cofactors may be cations, positively charged metal ions, activators, bound temporarily to the active site to activate the enzyme. Ya, ini kita stop dulu, okay? Alright. So, next saya nak cerita pasal inhibitor.
Okay. Okay, so tadi saya dah bagi tahu, alright, kita ada very specific function, specific function of enzyme based on the active site shape. Okay, based on the active site. Okay, bentuk active site tersebut, alright. So, okay, saya buat pakai pen dia senang sikit, alright. Okey, cuba korang bayangkan, okey, kali ni saya buat bentuk enzim bulat lah contohnya. Ni saya buat. Contohnya ni enzim, okey. Okey. So sekarang enzim contohnya dia kena ada active site. So saya nak lukis substrate lah. Substrate contohnya saya buat substrate petak lah. Ni substrate. Okey. Sorry, substrate saya buat color lain lah. Okey, contohnya ini adalah substrate. Okay, ini substrate untuk enzim. Okay, kita type sikit. Ini adalah substrate. Okay. Ini adalah enzim. Okay, contohnya ada enzim ni substrate. Okay, so contohnya ini adalah substrate. So saya nak buat active site yang padan dengan substrate ni lah. Okay, contohnya saya buat active site. Salah color lah. Okey, pakai pen baru lawa sikit. Alright. Okey, so kalau untuk enzim ni substrate dia padan macam ni lah. Alright. So, ini adalah basic konsep. Saya bagi tahu tadi untuk structure of enzyme kita kena apa yang paling penting, kita kena ada active site. Active site. Active site. Okay, so active site. Okay, so active site, okay, dia di dalam, sorry. Okay, active site dia kat dalam ini ya. Ni boleh kalau saya minta soalan lukiskan, sila label kan, tunjuk active site dekat ni. Ni active site. Alright. Okay, so saya nak cerita. Okay, kita ada satu lagi part dalam structure of enzyme, okay, yang kita panggil sebagai allosteric site. Allosteric site. Alright. Okay. So, apakah allosteric site? Okay. Allosteric site. By the way, boleh nampak tak? Boleh nampak tak tulisan ni? Nampak saya. Nampak? Sekejap, saya nak besarkan sikit. Besarkan sikit. Saya 18. Okay. Allosteric site. Ni active site. Okay. Kita besarkan sikit bagi. Oh, tak boleh lah. Okay, tak apa. Alright. So, kita ada allosteric site. So, kat mana allosteric site? Okay. Selalunya kalau saya buat allosteric site, saya akan lukis. Contohnya, saya akan buat satu lubang dekat sini. Contohnya, saya buat macam ni lah. Saya nak buat bentuk apa, contohnya sini lah bentuk bulat. Bentuk-bentuk, contoh macam ni. Okay, saya akan buat satu lagi lubang kecil. Alright. Lubang kecil, tapi saya padam lah. Okay, sini. Okay, pada structure enzyme saya akan buat satu lagi bahagian kecil. Okay. Okay, lubang kecil. Okay. Ya, ini saya nak namakan satu lagi site yang saya namakan sebagai allosteric site. Okay, sebagai allosteric site. Okay. So, apakah function allosteric site ini? Okay. Dia adalah fungsi kita panggil sebagai, okay, ada satu molekul yang kita panggil sebagai inhibitor. Inhibitor. Okay. Contohnya saya buat inhibitor ni color hijau lah contohnya. Alright. Inhibitor. Okay. Ni adalah inhibitor. Okay. Type sikit ya, type sikit. Inhibitor. Inhibitor. Okay. Inhibitor ni kalau ikut maksud, inhibit tu adalah dia menghalang. Maksud dia menghalang. Alright. So apa benda yang dihalang sebenarnya? Okay, apa benda yang dihalang? Okay. So allosteric site ini, okay, allosteric site ini adalah untuk
inhibitor masuk. Untuk inhibitor masuk. Okey. So, kalau contohnya inhibitor masuk, okey, contohnya inhibitor masuk, okey. Korang bayangkan inhibitor ada kat sini. Okey. Cuba bayangkan inhibitor kat sini. Okey, inhibitor dia masuk kat sini. Apa yang berlaku? Okey, apa yang berlaku bila inhibitor masuk sini? Inhibitor dia akan menyebabkan active site kita akan berubah. Okey, asalnya bentuk active site kita macam ni, petak segi empat tepat macam ni kan, okey. Tapi mungkin dia akan berubah. Okey, contohnya macam ni, dia berubah. Dia berubah jadi bentuk lain, okey. Tiba-tiba kat sini dia jadi macam ni ke, right? Dia akan mengubah bentuk active site. So, apa efek bila inhibitor dia ubah active site? Maka apabila dia ubah active site, substrate ini dia masuk ke dalam active site sini, nanti dia dah tak padan. Okey. Bila substrate masuk ke tempat active site ni, okey, bila masuk ke dalam active site, okey, dia tak fit. Okey, dia tak fit dan dia tak padan. Alright, so apabila tidak padan, maka enzyme reaction tak boleh berlaku. Okey, the enzyme cannot undergo its reaction. Okey, dia tak boleh menjalankan proses dia. Sebab apa? Sebabnya active site dah berubah bentuk. Okey, kenapa active site berubah bentuk? Sebab ada inhibitor masuk dekat allosteric site. Boleh? Boleh tak? Boleh sir. Boleh ah? Boleh sir. Inhibitor masuk ke dalam allosteric site, dia akan ubah bentuk active site, okey. Maka substrate bila masuk ke active site dia tak boleh react sebab dia dah tak ngam. Okey, bentuk active site dah berubah. Sebab tu penting bentuk active site ni. Alright. Okey. So ini adalah satu lagi fungsi inhibitor, fungsi inhibitor untuk mengubah bentuk active site. Okey. Kenapa dalam badan kita ada inhibitor? Siapa boleh teka? Kenapa badan kita dah molek-molek ada enzim activity semua boleh jalan, tapi kenapa badan kita buat juga inhibitor? Kenapa kita kena ada inhibitor? Siapa ada idea? Kenapa kadang-kadang aktiviti enzim ini perlu dihalang? Any idea guys? Cuba teka. Kenapa? Mungkin tak nak dia proses secara berlebihan. Okay, good. Okay, betul. Alright. Sebabnya kadang-kadang bila contohnya badan kita dah cukup nutrisi tersebut, so badan kita tak perlukan lagi benda tu, so maka enzim pun macam mana cara nak menghalang nutrition yang berlebihan ataupun bahan yang berlebihan dalam badan tu. Alright, so dia stop activity enzim. So badan nak stop activity enzim, dia tak boleh kata enzim stop. No, enzim dah ada. Enzim dia sentiasa wujud dalam badan. So macam mana nak stop adalah dengan cara dia hantar inhibitor. Badan hantar inhibitor, maka enzim tak dapat menjalankan aktiviti dia. Okay, thank you. Alright. So, okay, ini salah satu fungsi inhibitor di mana dia masuk dekat allosteric site, dia mengubah active site. Okay. Ada lagi satu cara untuk enzim dapat dihalang, okay, oleh inhibitor. Okay, ini satu cara yang pertama tadi kita masuk dekat allosteric site. Okay. Satu lagi cara untuk halang enzim activity menggunakan inhibitor adalah, alright, kejap saya lukis balik. Okey, kali ini dia tidak masuk dekat allosteric site. Okey, apa yang berlaku kali ini, dia tidak masuk dekat allosteric site. Saya lukis sikit. Ni contohnya enzim ni dah elok lah contohnya. Alright. Okey. Tapi kali ini inhibitor dia tak masuk ke active site. Sebaliknya dia masuk dekat active site. Apa jadi? Okey. Apa jadi? Okey, anyone ada idea tak apa jadi kalau inhibitor masuk dekat active site? Kali ni dia tak masuk allosteric site, dia masuk dekat active site. Apa yang berlaku? Anyone boleh try? Kalau inhibitor tak masuk ke allosteric site, substrate tu dia tak masuk. Apa? Mungkin substrate tu dia tak boleh masuk sebab ada inhibitor tu.
Okay, good, betul. Okay, so bila allosteric site masuk active site, maka substrate pun tak muat lah. Substrate pun tak muat juga nak masuk ke active site. Jadi, okay, enzyme activity dapat dihalang juga. Okay, so enzyme tak dapat menjalankan kerja dia sebabnya active site dah diganggu dengan inhibitor. Substrate tak muat nak masuk, pun tak boleh menjalankan aktiviti dia juga. Alright, boleh. So inhibitor dia sama ada dia masuk dekat allosteric site dan sama ada dia masuk dekat active site, antara dua tu. Okay. Okay, so kalau soalan, okay, kalau sekiranya soalan keluar, okay, dia suruh lukis structure of enzyme, okay, apa benda yang korang kena buat agak-agak? Okay, saya buat new lah. Okay. New. Okay, kalau soalan, okay, dia kata lukiskan gambar enzyme, okay. Untuk dapat full mark, okay, dengar ni cara nak dapat full mark, okay. Okay, lukis gambar enzyme, saya tak kisah bulat ke, petak ke, segitiga ke, okay, lukis gambar enzyme, okay. Make sure dia ada active site, okay, dan make sure dia ada allosteric site. Okay, allosteric site pun nak buat segitiga ke, nak buat bulat ke, up to you, saya tak kisah. Okay, janji ada, okay. Okay, so saya padam. Okay, saya nak bagi ada structure of dalam structure ni ada active site. Okay. Okay, so daripada gambar ni saya boleh faham korang melukis satu active site dan satu allosteric site. Okay, by the way saya nak tanya, kalau saya lukis macam ni saja untuk jawab soalan yang saya kata tadi, illustrate enzyme, saya boleh dapat full mark ke tak boleh? Boleh tak saya nak dapat full mark? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab tak ada substrate. Ada substrate. Okay, by the way substrate tak perlu. Substrate dia bukan enzyme, substrate dia bukan structure of enzyme. So kalau dalam markah kalau saya tak lukis substrate pun tak ada masalah, tapi ada sebab lain kenapa tak boleh dapat full mark macam ni. Okay, sebabnya okay, kalau soalan lukis, benda yang paling penting selain pada lukisan adalah label. Make sure korang label, okay. Contohnya label apa? Okay, saya label, okay, kat sini saya buat, okay, enzyme, okay, enzyme. So saya put label, okay, ini gambar, ini gambar enzyme. Contoh ini gambar enzyme. So saya label lah kat sini, okay. Ini keseluruhan ini adalah enzyme, okay. Okay, lagi apa lagi? Nak dapat full mark, okay, kena lukis, kena tulis, okay, label dia punya active site. Okay, kat mana active site? Korang lukis, memang saya tahu ada active site, tapi kat mana? So korang kena bagi tahu saya dekat mana. So sini okay, sini adalah active site. Okay, dalam ni active site. Alright, lagi apa lagi? Satu lubang kecil tu, ini nama dia allosteric site. Okay, sila labelkan. Once korang label, okay, macam ni, okay, label je macam ni, korang akan dapat full mark. Okay, boleh guys? Wajib label. Okay, boleh? So far ada soalan? Boleh sir. Boleh tak ada soalan so far? Okay. Alright. So, kita tengok lecture slide tadi. Alright. Okay. So, saya dah bagi tahu fungsi, the function of inhibitor. Okay. Okay, ini dalam ni kita boleh nampak. Okay, ini allosteric site. Allahuakbar. Okay, ini allosteric site. Okay, ini dalam gambar ni punya lah ya. Okay, ini adalah active site. Okay, so ya, dia label lah. Alright. So, kat sini ada dua cara. Ada dua cara. Okay, saya bagi dua. Okay, yang pertama belah sini. Ini nombor satu. Okay. Ini nombor dua. Cara kedua. Okay. Okay, cara pertama ni, contohnya, ni saya buat. Okay. Okay, kalau inhibitor masuk dekat active site, okay. Okay, dan menghalang tindakan substrate daripada masuk, okay, ini kita panggil sebagai
competitive inhibitor. Competitive inhibitor. Kenapa kita panggil competitive inhibitor? Sebabnya dia bersaing dengan substrate. Dia berebut dengan substrate untuk masuk dekat active site. So ini kita panggil sebagai competitive inhibitor. Okey. Kalau inhibitor masuk dekat allosteric site kat sini, okey, tengok gambar nombor 2. Gambar nombor 2, kalau inhibitor masuk dekat allosteric site, maka dia merubah bentuk, dia akan merubah bentuk active site kat sini. Okey, substrate tak boleh masuk. Okey, ini kita panggil sebagai non-competitive inhibitor. Alright, boleh guys? Competitive Boleh, sir. inhibitor dan non-competitive inhibitor. Kalau kompetitif, inhibitor masuk dekat active site. Kalau non-competitive inhibitor, dia masuk dekat allosteric site. Alright? Okey, boleh Okay. Alright, so saya nak tunjuk video sekali lagi. Okey, video ni mungkin akan ulang saja apa yang saya terang tadi, tapi cuba dalami video ini untuk kita relatekan dengan apa kita belajar tadi. Apa kita belajar tadi, kita cuba relatekan dengan video. Okey, tengok, oh macam ni, macam tu. Okey, supaya dapat gambaran yang lebih jelas. Okey, kita tengok dalam video. Sambung balik. Organic molecules, vitamins or vitamin products, coenzymes that join enzyme substrate complex temporarily, prosthetic groups, permanently enzyme bound. Many enzymes only perform their catalytic role when associated a coenzyme. An inactivated enzyme, protein, along with its coenzyme, non-protein, makes up a system called holoenzyme. Okey. Kau abaikan ni saya rasa tak, saya tak nak pergi ni lebih kepada apa kita panggil biochemistry ya. Kita sambung yang ni tadi. Alright, kita. Enzyme where the molecules they act on, called substrates, are captured and made to undergo a reaction. The substrates are either broken apart or combined together to form products. For instance, starch found in the bread that you eat is digested to form simple sugars called glucose that is then absorbed into the body. Glucose is used up as energy, but when there's too much of it, special enzymes combine the glucose molecules together to form a giant molecule called glycogen, which is then stored away in the liver and muscles for later use. Number 2, enzymes are very specific. Each enzyme can only bind to one type of substrate. Let's look at the case of lipase enzyme, which breaks down fats. Molecules like glucose and proteins cannot fit into the active site of lipase. Only fat cells can bind to the active site because they have the right shape. This ability to act on just fat cells is very important for lipase. Lipase converts fats into energy. Now imagine what would happen if lipase can also convert proteins into neurochemicals for the brain to function well. If you no longer need the extra energy from your storage of fats, lipase will be deactivated. But this means that lipase can no longer produce precious neurochemicals for your brain. In other words, when you stop burning fats, you end up damaging your brain. To prevent such freakish scenarios from happening in our body, enzymes must only act on one type of molecule. Number 3, enzymes are recycled. Enzymes are not altered by the reactions they speed up. Immediately after they finish one reaction, they can act on a new substrate. This way, only a small amount of enzyme is needed to speed up thousands of reactions. Okay, so satu enzim dia boleh jalankan reaction tu berulang-ulang kali. Okay, tak. Okay. Tengok lagi ya.
Starting out with any new project management software usually feels something like this. Where do Is it odd to have a favorite protein? Well, I don't think so. Probably because my favorite protein happens to remind me of one of my favorite childhood games, Pac-Man. If you haven't played Pac-Man before, then chances are we're much, much older than you. But now you can play it on Google. Just Google Pac-Man. It's a Google Doodle. Anyway, I digress. But see, in Pac-Man, you have this little character. It goes around, finds these pebbles, and the pebbles fit right into it. Well, a lot of illustrations that you will find of enzymes, they happen to look, at least us, a lot like Pac-Man. I remember P for Pac-Man and P for protein. Most enzymes are proteins. Now, in the game, we mentioned there are these little pebbles that Pac-Man goes after. Well, enzymes have a specifically shaped area called an active site, where items can bind. The items are called substrates. It's very specific binding because the active site is specifically shaped for the substrate that binds there. Very specific. So what happens when a substrate binds an enzyme? Well, usually the substrate is held there with some weak bonds because it's not going to stay there forever. Something called induced fit will happen, which means the active site can change its shape even more to bind that substrate, like an enzyme substrate hug. The enzyme can either build up or break down the substrates that specifically bind to it, and we call the resulting item the product. An enzyme has the ability to really speed up reactions. Reactions that technically could happen on their own, but with the help of enzymes, they can be sped up to make processes effective for life. Let me give you a great real-life example. The enzyme lactase. Another really cool thing about enzymes is that they often end in ASE, like lactase. Many sugars, on the other hand, end in OSE, and lactose is an example of a sugar. Lactose is a disaccharide, meaning it contains two sugar molecules bound together. We don't actually digest it so well in that form. It's big. The enzyme lactase has the ability to break lactose down into smaller parts that our body can digest. And this is a lot better option than waiting for a chemical reaction with lactose to happen spontaneously. Now, with the lactase enzyme, lactose can be broken down quickly and digested. Now, there are some people that do not produce enough lactase. They can be what we call lactose intolerant, which means that if they consume foods that have lactose, such as milk, it can make them sick. They can't break the lactose down efficiently without lactase. In that example, one thing to point out, lactase, the enzyme, can break down a lot of lactose, the substrate. The lactase doesn't get used up in the reaction. It's still there. We call enzymes a catalyst because they can be used over and over and over and over in the reaction. By the way, your digestive system uses all kinds of enzymes. You have lipase, and that breaks down lipids, which are fats. You have amylase, which breaks down starch. You have protease, which breaks down proteins. So as you can see, the digestive system is very involved with enzymes. Another thing to point out is that enzymes don't always work alone. Sometimes they get some help. Some often underappreciated but essential little helpers are called cofactors and coenzymes. They may bind to the substrate or to the active. Okay. Alright. So to basically about enzyme. Okay. Okay, so jenis-jenis enzim yang ada dalam badan, alright, kita ada yang macam disebut dalam video tadi, kita ada lactose, okay, kalau kita ada lactase, sorry, ini enzim, nama enzim, kita ada lactase, banyak enzim ni belakang-belakang dia is tapi ada juga yang tak ada, alright, so maltase, okay, untuk digest maltose, okay, lactase untuk lactose, okay, cellulase, okay, cellulase untuk cellulose, okay, lipase untuk lipid, okay, amylase untuk starch, okay, protease untuk protein, alright.
So ini produk-produk dia lah. Okay. Okay, so kita akan take 5 dulu, okay? Take 5 5 minit, rehat-rehatkan minda kejap, alright? Okay. Lagi 5 minit nanti kita sambung balik, boleh? Boleh sir. Alright, okay. Rehat 5 minit.
Okay, kita sambung balik. Alright. Dah masuk dah? Ada semua? Ada sir. Ada ke? Ada. Siapa yang dah ada angkat tangan, raise your hand. Okey, semua dah ada. Okey. So kita sambung sikit lagi. Okey, sikit je lagi. Alright. Okay, so kita cerita sikit pasal enzim dalam daily life kita lah. Alright, in our daily life, okay, kita boleh dapatkan enzim dalam fruit, okay, dalam plants pun ada enzim, okay, dalam papaya, okay, papaya apa papaya? Betik. Betik. Yalah, betul. Okey, saja tanya. Okey. So, papaya rich source of proteolytic enzyme. Okey, ni enzim yang ada dalam papaya. Alright. Okey, pineapple, okey. Dalam apa ni? Nenas, okey, kita ada bromelain, alright. Ni yang ada dalam tumbuh-tumbuhan lah. Okey. Okey. Nama enzim dalam papaya tu nama dia papain. Papain. Ni nama enzim dia. Dia adalah sejenis proteolytic enzyme. Okey, tapi nama dia adalah papain. Okey. Dia bagus untuk digestive process. Okey, untuk proses pencernaan kita bagus. Alright. Sebab tu apa ni orang panggil makan betik bagus untuk pencernaan. Memang dia tinggi fiber, memang confirm lah. Tapi lagi satu faktor kenapa betik bagus untuk pencernaan, untuk lawaskan kita, sebab dia ada enzim papain. So dia membantu digestive process. Alright. So next, benefit of high enzyme food. Okey, kalau kita makan makanan yang tinggi kandungan enzim, okey, apa yang bagusnya? Okey, contohnya kat sini raw avocado contain enzyme lipase. Okey, kita daripada buah avocado tu kalau kita makan, kita dapat enzim lipase, bantu untuk pecahkan lemak dalam badan, untuk digest lemak. So siapa nak kurus tu, sebab tu makan avocado bagus. Alright, sebab dalam dia ada enzim lipase. Okey, bantu memecahkan lemak kita. Alright. So next, unpasteurized milk contain lactase. Okey. Minum susu, okey, terutama yang unpasteurized ni, yang fresh lah, susu fresh, okey, dia kandungan enzim lactase dia tinggi, okey, so bagus untuk kita proses laktos yang ada juga dalam susu lah, untuk bantu kita kalau kita minum susu tu, bagus untuk digest dalam badan juga. Alright. Okay, so next kita ada raw beef, okay, contains enzyme cathepsin, okay. So ini bukan untuk makan lah, ini untuk kalau macam kita nak masak daging kan, okay, nak bagi daging lembut, okay, kita biarkan daging tu lebih lama sikit, okay, kita panggil age, okay, okay, mungkin kalau orang buat steak selalu macam ni, kalau macam ni dia buat steak tu lembut adalah dia biarkan daging tu aging, okay, maksudnya dia simpan kat dalam satu storeroom, digantung, kemudian dibiarkan dalam satu tempoh, okay, dia biar enzim dalam daging tu melembutkan daging tu lah. Sebab tu orang jual steak tu daging dia lembut-lembut, steak, okay, alright. So ada enzim dia dalam daging tu membantu untuk tenderize, okay, melembutkan tekstur daging, okay, kalau kita biarkan, okay. Alright. So next kita ada raw pineapple, raw papaya tadilah, tu sama je. So this is the benefit of benefit untuk kita makan ataupun benefit enzim yang kandungan enzim yang tinggi dalam makanan. Alright, ini contoh-contoh enzim yang ada dalam badan, okey. Kita ada pepsin. Okey, pepsin ini ada kat stomach, okey, perut untuk digest, untuk bantu kita digest protein. Okey, ini pepsin. Next kita ada protease, okey. Okey, ini pun dalam ini pun untuk protein juga, okey. Ini pun untuk protein, okey. Tapi dia dalam digestive system, okey. Bermaksud dekat usus kita, terutamanya dekat usus kita ada banyak protease, okey. Okey, so amylase, okey, amylase, okey, kita boleh dapat untuk membantu kita untuk
breakdown starch, kanji ya, ataupun carbohydrates. Okey. Ini selalunya ada dekat mulut, iaitu dalam air liur kita. Lipase, okey. Pancreatic enzyme, okey, lipase. Tadi lipase kita boleh dapat daripada avocado, tapi badan kita pun produce lipase ya. Lipase kita boleh dapat dalam pankreas kita, dalam organ pankreas kita ada enzim lipase. Dia bantu untuk break down fat, okey, untuk digest fat. Alright. So kalau soalan tanya apakah nama-nama enzim yang selalu ada dalam human body, korang boleh jawab pepsin, protease, amylase, lipase, dan di sebelah ini adalah fungsinya. Alright. Okay. Okay, next saya nak cerita pasal factor affecting enzyme. Okay. Okay, seperti mana kita tahu, as we know that enzyme is made up from protein. Okay, enzyme itself is a protein. Okay, enzyme sendiri adalah sejenis protein. Alright, so dia juga ada ciri-ciri faktor yang mempengaruhi aktiviti dia, sama macam protein biasa. Alright, sebab enzim itu adalah protein. So macam mana enzim ini dia boleh aktiviti dia boleh terpengaruh, ataupun sama ada enzim ini aktif ke, bertindak lambat ke, ataupun bertindak sikit ke, right? Aktif ataupun tak aktif ada bergantung kepada faktor-faktor ini. Okay, pertama adalah suhu, temperature. Alright, pertama suhu. Okay, kenapa kita kata pasal suhu? Okay, enzim ini adalah sejenis protein. Okay, protein kalau suhu terlampau tinggi, alright, dia boleh musnah. Sama juga dengan enzim. Kalau suhu terlampau tinggi, alright, enzim dia tak boleh menjalankan aktiviti dia. Kenapa? Sebabnya enzim dia panggil satu istilah yang kita panggil sebagai denaturation. Okay, denature. Okay, denature. Okay, ini selalu berlaku pada protein. Denaturation. Denature. Okay, proses denaturation ni adalah apabila structure of enzyme dia rosak. Okay, dia rosak apabila ada suhu yang tinggi. Okay, sebab tu kalau badan kita demam, suhu dalam badan kita naik tinggi, so banyak enzim tak dapat berfungsi sebab enzim dah rosak. Okay, sebab apa? Enzim dia boleh rosak, okay, structure dia boleh rosak, structure dia boleh denaturation, okay, denature apabila suhu persekitarannya tinggi. Alright, bila suhu tinggi, so enzim denature, so dia dapat menjalankan fungsi dia. Alright. Okay, so faktor yang pertama suhu, dia mempengaruhi aktiviti enzim. Okay, yang seterusnya, okay, kita ada pH. Okay, pH bermaksud sama ada keadaan terlampau acidic ataupun terlampau alkali ataupun base. Alright. Maksudnya kalau ekstrim pH, terlampau rendah pH iaitu terlampau asid, okay, enzim boleh rosak juga dan tak dapat menjalankan fungsi dia. Okay, kalau pH terlampau tinggi pun, okay, dia tak dapat menjalankan fungsi dia juga. Okay, alright. So dia bagus around natural lah, around pH 7 lah. Tidak terlampau rendah, tidak terlampau tinggi pH. Tidak terlampau acidic, tidak terlampau base. Alright. So faktor yang ketiga. Okay, the third factor is enzyme concentration. Okay, maksudnya jumlah enzim yang ada dalam badan. Okay, kalau badan kita sikit enzim, maka metabolic reaction kita mungkin slow sikit lah compare pada orang yang banyak enzim. Maka banyak enzim, banyaklah aktiviti dia. Alright. Faktor yang keempat, substrate concentration. Okay, contohnya kalau substrate lebih banyak daripada enzim, maka mestilah lambat sikit enzim tu bekerja sebab banyak substrate dia nak kerja kan. Okey, tapi kalau substrate sikit, enzim banyak, mungkin reaction lebih cepat. So apa sebabnya? Enzim banyak boleh mempercepatkan proses substrate tu dengan pantas sebabnya substrate sikit. So itulah macam mana enzim concentration dan substrate concentration ini dia mempengaruhi aktiviti enzim dalam badan dia. Rate of activity, maksudnya kadar aktiviti enzim dalam badan kita. Kalau terlampau banyak enzim dia mempengaruhi juga, ataupun terlampau sikit, terlampau banyak substrate pun sama, terlampau kurang substrate pun dia akan efek juga. Alright. So yang terakhir, faktor yang terakhir adalah enzim inhibitor. Okey, bermaksud kehadiran inhibitor. Okey, kalau ada inhibitor, maka enzim tak dapat menjalankan aktiviti. Kalau tak ada inhibitor,
enzim boleh menjalankan aktiviti. Okay. So apakah faktor affecting enzim dalam enzim kalau tanya, okay, sila jawab 5 ini. Okay. Anda akan dapat full mark, 5 mark, jawab temperature, jawab pH, jawab enzyme concentration, jawab substrate concentration, jawab inhibitor. Alright. Okay, boleh tak untuk factor affecting enzyme activity? Ada soalan tak? Mungkin yang ada part tak clear boleh tanya. Boleh tak factor affecting enzyme activity? Boleh sir. Boleh ha? Okay je sir. Boleh ha? So far so good ha? Boleh ha? Alright, okay. So, okay. So that's all for enzyme. Okay, so untuk overall enzyme, okay. Saya nak tanya, okay. Any question? Last question saya nak tanya, okay. Ada question. Siapa tak ada soalan sila raise your hand. Siapa tiada soalan sila angkat tangan. Hazim ada soalan Hazim? Hazim tak ada soalan juga. Okay. Alright, so saya harap semua dapatlah untuk the concept of enzyme, apakah enzim-enzim yang ada dalam badan, macam mana enzim berfungsi, macam mana structure of enzyme, okay. Apa benda function inhibitor, what is the function of inhibitor, alright. Lagi apakah factor affecting enzyme activity, alright. Kalau masih ada soalan, anytime you can ask me, okay. Okay, later on I will pass the lecture, video lecture of this lecture in the YouTube link, okay. I will share you through WhatsApp group, okay. So that's all for enzyme, okay. On the next class we will learn about pigment, okay. Pigment ini berkaitan dengan warna, kenapa buah-buahan ada warna tu, kenapa sayur-sayuran ada warna hijau, alright, kenapa makanan sebut warna ni. Dia ada, kita panggil satu molekul kita panggil sebagai pigment. Pigment ini yang bertanggungjawab terhadap warna, okey. Itu kita akan belajar on the next class, alright. So tanpa buang masa, okay, thank you for your attention, okay. Jangan segan-segan nak tanya lepas ni, okay. So I think that's all for today. Thank you very much, okay. Kita jumpa on the next class. Okay, bye-bye. Thank you. Thank you sir. Thank you sir. Thank you. Thank you sir. Yes, sir. Thank you sir.